Bonjour à tous sur ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo sur la bascule D. On a déjà vu avec vous la bascule RS et la bascule RSH. Dans les deux cas précédents, c'est-à-dire dans le cas de la bascule RS et de la bascule RSH, on a un état indéterminé, c'est-à-dire où on a les deux entrées sont actifs en même temps, c'est-à-dire R égale à 1 et S égale à 1. Donc, on aura un état indéterminé, c'est-à-dire c'est une bascule incomplète. Mais dans les bascules que je vais les expliquer par la suite, la bascule D et la bascule JK et la bascule T, ce sont des bascules qui servent à éliminer l'état indéterminé. C'est-à-dire هاد les bascules اللي راهم جايين les bascules اللي ديجا شفناهم la bascule RS et la bascule RSH عندنا un état indéterminé, c'est-à-dire un état وين ما تكونش عندنا un résultat, c'est-à-dire تكون عندنا ما يكون عندنا والو, c'est-à-dire une contradiction, تناقض. Donc par la suite, les bascules la bascule D, les radicaux aujourd'hui, et la bascule JK et la bascule T, les bascules غادي يخلونا éliminer هذيك l'état indéterminé, c'est-à-dire le cas indéterminé, c'est-à-dire ما غاديش تكون عندنا غادي يكونوا عندنا que ce soit les entrées غادي تكون عندنا forcément une sortie, c'est-à-dire ما غاديش تكون عندنا une erreur ولا تكون عندنا une état اللي ما نعرفوهاش. Donc هذا هو le rôle تاع les bascules D, JK et T. Donc on va entamer maintenant la bascule D. La bascule D est conçue sur le même principe que la bascule RSH, qu'on a déjà vu ça dans la vidéo précédente la dernière fois. Donc, sauf que les entrées R et S, sont remplacées par D et D bar. D et D bar, c'est-à-dire on a remplacé le D avec S, S avec D, pardon, et R avec D bar pour éliminer, justement pour éliminer le cas de mémorisation et le cas le cas indéterminé, c'est-à-dire هاد la bascule D جات عوضنا les entrées هي نفس البرانسيب تاع la bascule RSH, sauf que عندنا الاس غادي نعوضوها بالدي والار غادي نعوضوها بالدي بار. هادو دي و دي بار باش نإليمينو لي دو كا le cas de mémorisation et le cas indéterminé, c'est-à-dire حنا نعرفو déjà في la bascule RS bien la bascule RSH. Déjà, nous avons vu que R, S sont inactifs en même temps, c'est-à-dire R égale à 0 et S égale à 0 en même temps. On a un cas de mémorisation. Un cas de mémorisation. Au minimum, R égale à 1 et S égale à 1, c'est-à-dire R et S sont actifs en même temps, c'est-à-dire R égale à S égale à 1 en même temps. Donc, on aura un cas indéterminé. Donc, من عوضنا الاس بالدي والار بالدي بار, c'est-à-dire غادي جامي يكون عندنا دي والدي بار متساويين, c'est-à-dire جامي غادي يكون عندنا دي والدي بار يساويو صفر en même temps في نفس الوقت, وجامي غادي يكون عندنا دي يساوي دي دي بار يساوي الان. جامي غادي تكون خاطر une contradiction, c'est-à-dire هنا اللي كان عندنا زيرو غادي تكون عندنا هنايا الان, اذا كان عندنا هنا الان غادي تكون عندنا هنا ايكال زيرو. Donc, غادي يكون عندنا les deux cas, c'est-à-dire يكون عندنا que ce soit mise à 1 ou bien mise à 0, c'est-à-dire ما غاديش يكون عندنا le cas de mémorisation et le cas indéterminé. Donc, on a deux types de la bascule D. On a la bascule D latch, bascule active, soit sur le niveau 1 ou bien soit sur le niveau 0. Et on a la bascule normale, bascule D normale active, soit sur le front montant ou bien soit sur le front descendant. On a déjà parlé sur les fronts montants descendants ou bien les niveaux haut et bas dans la première
vidéo de la bascule, c'est-à-dire dans la vidéo nommée sur la logique, séquentielle. Donc, pour mieux comprendre le principe de fonctionnement de la bascule D, donc voilà, ça, le logigramme de la bascule RSH. Donc, إذا بغيتو تفهموا bien le logigramme de la bascule RSH, déjà, la vidéo précédente, la vidéo اللي قبل هاد la bascule. Donc, on a شارحينها très très bien. Donc, on a dit que la bascule D, on remplace l'entrée S avec une entrée D et l'entrée R avec une entrée D bar. C'est-à-dire S est relié avec l'entrée D et R c'est relié avec l'entrée D bar. Pour avoir une entrée D bar, bien sûr, D bar ici, on met juste un inverseur ici après l'entrée D pour avoir une entrée D bar. Voilà, ici D bar. Donc, نعاودو علاش درنا D et D bar pour éliminer le cas de mémorisation et le cas indéterminé. C'est-à-dire نعرفو بلي في la bascule RSH من يكون عندنا S et R actifs en même temps, c'est-à-dire S égale à 1 et R égale à 1 en même temps, donc on aura un cas indéterminé. Et si S égale à 0 et R égale à 0, c'est-à-dire si S et R sont inactifs en même temps, donc غادي يكون عندنا un cas de mémorisation, pardon. Donc من نديرو حنايا باللي هاد لونطري الاولى غادي تكون دي ولونطري ار غادي تكون دي بار, c'est-à-dire jamais غادي تكون عندنا d et d bar égale à 1 en même temps, ou bien d égale à d bar égale à 0 en même temps. Jamais غادي تكون, c'est-à-dire إذا كانت d égale à 0 غادي يكون هنايا عندنا égale à 1, d bar égale à 1. إذا كانت d égale à 1, donc d bar غادي تكون égale à 0. Donc jamais on aura une sortie de mémorisation ou bien indéterminée, un cas indéterminé. Donc cette bascule jette باش éliminer le cas indéterminé dans la bascule RSH. Donc voilà la table de vérité de la bascule D. Si D égale à 0, donc Q, la sortie va être égale à 0. Si D égale à 1, donc la sortie va être égale à 1. Donc les entrées, la sortie غادي تكون تساوي la bascule D هي la sortie تاعها تساوي l'entrée تاعها. c'est-à-dire لما دينا لها 0 غادي تكون عندنا لا سورتي تقاردينا نفس لو كا, c'est-à-dire نفس ليطا. اذا كانت عندنا في لونطري 0 غادي تكون عندنا في لا سورتي 0, اذا كانت في لونطري 1 غادي يكون عندنا في لا سورتي 1. دونك فوالا نروحو نطبقو هاد لا طاب دو فيريتي ici في هاد لو لوجيغرام باش نعرفو اذا لو لوجيغرام تاعنا راه صح ولا لا, باش نثبتو باللي من هاد لا ريزولتا تاع لا طاب دو فيريتي. دونك ندو لو كا او si d égale à 0, si d égale à 0, donc d bar c'est égal à 1, donc d bar égale à 1. Donc si d égale à 0, donc S égale à 0 et R égale à 1, parce que R égale à D bar, donc et R égale à 1. Donc 0 fois 1, donc on prend ici le cas où la bascule RSH fonctionne au niveau haut, c'est le cas général. Donc 0 fois 1, c'est 0, et 1 fois 1, c'est 1. Donc, on sait déjà que la bascule S, si dans la bascule RS, si R égale à 1 et S égale à 0, donc c'est-à-dire remise à 0. Donc voilà, Q est égal à 0, parce que R égale à 1. Donc c'est remise à 0. Donc Q égale à 0. On a pris que D égale à 0, donc Q va être égal à 0. D égale à 0 et Q égale à 0. Donc, la condition. Donc on passe au deuxième cas. Donc si D égale à 1, D égale à 1. Donc R
égale à 0. Donc, S égale à 1 et R égale à 0. Donc, 1 fois 1, c'est 1 ici. Et 0 fois 1, c'est 0. Donc, on sait déjà que dans la bascule RS, si S égale à 1 et R égale à 0, c'est mis à 1. Donc, Q va être égal à 1. Donc, voilà. Si on a pris D égale à 1, donc Q va être égal à 1. Donc, le deuxième cas de la bascule. Donc, هنا نعرفوا بلي le logigramme تاعنا راه juste راه يحقق les conditions de la bascule D. Voilà le schéma de la bascule D en bloc. On a c'est-à-dire un schéma simplifié. Une entrée D, bien sûr une horloge et les deux sorties Q et Q bar de la bascule, bien sûr. Donc on passe à la bascule D latch. On a déjà dit que on a deux types de la bascule D. On a une bascule D latch et une bascule normale. La bascule D latch fonctionne sur le niveau, soit haut, bien bas. Donc dans le cas où la bascule D latch active sur le niveau haut, c'est-à-dire si H égale à 1, donc elle va fonctionner comme une bascule D, c'est-à-dire Q égale à D. Et si H égale à 0, donc elle va mémoriser l'état précédent. C'est-à-dire si H égale à 0, quelle que soit la valeur de D, donc elle garde l'état précédent. Donc Q va être égal à Q0. Si H égale à 1, donc elle fonctionne comme une bascule D. On sait que si D égale à 0, Q va être égal à 0. Si D égale à 1, Q va être égal à 1, c'est-à-dire D égale à Q. Dans le cas où la bascule D latch active sur le niveau bas, c'est-à-dire H égale à 0, donc si H égale à 0, elle va fonctionner comme une bascule D normale. C'est-à-dire si D égale à 0, Q égale à 0. Si D égale à 1, Q égale à 1. Si H égale à 1, donc que ce soit la valeur de D, donc elle va garder l'état précédent, c'est-à-dire Q égale à Q0. On répète. On a deux types de la bascule D. La bascule D latch et la bascule D normale. La bascule D latch active sur le niveau et la bascule D normale active sur les freins. Donc, la bascule D latch, إذا كانت activée في le niveau haut, donc غادي يكون عندنا si l'horloge إذا كانت l'horloge égale à 1, donc elle va fonctionner comme une bascule normale, D normale. C'est-à-dire D égale à Q. إذا كانت عندنا H égale à 0, donc que ce soit la valeur de D, mais je fouche la valeur de D, direct, غادي تميموريزي لنا l'état précédent, c'est-à-dire Q égale à Q0. Donc, si la bascule D latch active sur le niveau bas, c'est-à-dire تخدم في le niveau bas, c'est-à-dire lorsque H égale à 0, غادي تخدم comme une bascule D normale, c'est-à-dire D égale à Q. Donc, إذا كانت عندنا égale à 1, donc غادي تميموريزي لنا que ce soit la valeur de D, mais je fouche la valeur de D. غادي تميموريزي لنا l'état précédent. Donc, voilà le chronogramme de la bascule D. On a un signal d'horloge H qui est périodique, bien sûr. Il y a des niveaux hauts et des niveaux bas, et un frein montant et un frein descendant. Et on a les valeurs de la bascule D, bien sûr, aléatoires. Q1, c'est le résultat de la bascule D normale fonctionne en frein montant. Q2, c'est le résultat de la bascule D normale fonctionne en frein descendant. Q3, c'est les valeurs de la sortie de la bascule D au niveau D latch au niveau actif au niveau haut. Et Q4, c'est les résultats de la bascule D latch actif sur le niveau bas. Donc, on débute par le Q1 et le Q2 de la bascule D normale. Donc, on commence par le Q1, c'est-à-dire la bascule D qui fonctionne au frein montant.
c'est-à-dire ici نشوفوا لو سينيال دورلوج تاعنا غادي لا باسكول دي تاعنا تخدم جوست في لو فرون مونطون دونك لو نيفو با ما تخدم لو نيفو او ما تخدمش لو نيفو ديسوندون ما تخدمش اي لو نيفو با اوسي ما تخدمش سيتادير غادي يكون عندنا في هاد لي نيفو اللي ما تخدمش فيهم غادي تكون عندنا ان كا دو ميموريزاسيون سيتادير غادي غاردي لنا ليطا بريسيدونت تاع كيو دونك كيو ايغال ا كيو زيرو دونك هنايا غادي نشوفو نتبعو وين كاين لو فرون مونطون هنايا عندنا ان فرون مونطون دونك لا باسكول دي غادي هي ديجا كانت زيرو دونك on prend le Q0 égale à 0 دونك هاهي غادي تقعد زيرو دونك في لو نيفو با ما تخدمش غادي تغاردي لنا ليطا Q0 ديجا ديناه انيسيالمون حنا ديناه بلي Q0 هي زيرو قادر ندوها قادر في ان اكزرسيس يمد لي Q0 égale à 1 دونك هنايا ديناها دونك هنايا غادي تخدم في ليطا في الفرون مونطون في الفرون مونطون هي طلعت كي كانت دي غادي مين تطلع غادي تولي تفونكسيوني كوم اون باسكول دي نورمال سيتادير دي ايغال ا كيو دونك هنايا هي طلعت دونك طلعت دي هنايا عندنا زيرو غادي تقعد زيرو خاطر دي ايغال ا كيو غادي تقعد زيرو هنايا في الفرون في النيفو او وفي الفرون ديسوندون ما تخدمش دونك غادي تغاردينا كيو ايغال ا كيو زيرو دونك هنايا بويسك هاد دي ايغال ا 1 كانت في هاد ليطا وين ما تخدمش لا باسكول تاعنا دونك غادي تغاردي لنا ليطا بريسيدونت دونك حتى نعاود لو فرون مونطو الزاوج في هاد لو فرون مونطو الزاوج كيو كي كانت ايغال زيرو دي باردون كانت ايغال زيرو دونك غادي يقعد عندنا كيو ايغال زيرو حتى يقعد عندنا ايغال زيرو حتى الفرون مونطو الثالث فرون مونطو الثالث كيو كي كانت عندنا دي كي كانت عندنا ايغال 1 دونك هنايا غادي تطلع هاي غادي تطلع دونك في النيفو او في النيفو ديسوندون وفي النيفو با غادي تغاردي لنا ليطا ميموار سيتادير كانت هنايا ا غادي تقعد ا حتى لو كاتريام فرون مونطون دونك لو كاتريام فرون مونطون دي كي كانت ايغال زيرو دونك غادي هنايا تولي ايغال زيرو دونك نشوف غادي تقعد ايغال زيرو حتى السانكيام فرون مونطون نشوفوها كي راها سانكيام فرون مونطون راها ايغال زيرو دونك غادي تقعد ايغال زيرو نعاودو نروحو حتى السيزيام فرون مونطون نعاودو فرون او نيفو او فرون ديسوندون اي نيفو با غادي تغاردينا ليطا بريسيدونت غادي تقعد هي حتى نعاودو نشوفو حتى لو ديرنيي فرون مونطون دونك لو فرون مونطون هنايا كي كانت ايغال زيرو دونك غادي يكمل الكيو ايغال زيرو دونك في لو دوزيام كا كيو دو fonctionne en front descendant c'est-à-dire غادي لا باسكول تاعنا دي غادي مين يكون فرون ديسوندون غادي تخدم كوم اون باسكول دي نورمال مين يكون لو نيفو او ou bien لو نيفو با ou bien un front montant دونك غادي ما تخدمش غادي تميموريزي لنا ليطا بريسيدونت دونك في هذا ليكزامبل قلنا بلي دينا الكيو زيرو c'est-à-dire ليطا انيسيال تاع الكيو تاع الريزولتا هي زيرو دونك غادي تخدم في هاد ليطا غادي تخدم في لو فرون ديسوندون دونك هنايا عندنا فرون مونطون نيفو او فرون ديسوندون حتى الفرون ديسوندون كي كانت ايغال زيرو دونك غادي تقعد ايغال زيرو نروحو حتى نعاودو نتلاقو ان فرون ديسوندون اخر هذا لو دوزيام دي كانت عندنا ايغال 1 دونك غادي تطلع هاي غادي تطلع تولي ايغال 1 دونك نعاودو نروحو حتى لو تخوازيام فرون ديسوندون دونك غادي تقعد غاردينا ليطا حتى لو تخوازيام فرون ديسوندون شوفوا ليطا تاع دي كي راها ليطا تاع دي راها ايغال زيرو دونك غادي تهود هنايا تولي ايغال زيرو وغادي تقعد تساوي زيرو حتى لو كاتريام فرون ديسوندون دونك لو كاتريام فرون ديسوندون هو دي عندنا ايغال زيرو دونك غادي تقعد ايغال زيرو حتى لو سانكيام فرون ديسوندون في لو سانكيام فرون ديسوندون غادي دي كانت عندنا ايغال 1 دونك هنايا غادي تطلع تولي ايغال 1 وغادي تقعد غاردينا ليطا تاعها حتى لو سيزيام فرون ديسوندون دونك في لو كا تاع لو سيزيام فرون ديسوندون دي هنايا راكم تشوفوا بلي تساوي زيرو دونك هنا غادي تهود تولي تساوي زيرو وتغاردي ليطا تاعها
Donc, dans le troisième cas, où la bascule des latches fonctionne au niveau 1, c'est-à-dire lorsque le niveau d'horloge égale à 1, donc elle va fonctionner comme une bascule D. Si le niveau égale à 0 ou bien le franc, on a un franc montant et un franc descendant, donc elle va mémoriser l'étape précédente. Donc, ici, on a pris, dans ce exemple, on répète qu'on a pris le Q0, l'état initial de Q égale à 0. Donc voilà, égale à 0. Donc elle va fonctionner quand le niveau de l'horloge égale à 1. Donc faire le niveau égal à 1. Donc رانا نشوفوا بلي دي كانت 0 وعاودت طلعت 1 وعاودت هودت قبل ما يكمل النيفو. Donc غادي نريكوبيو كاع la valeur de D parce que on sait que D égale à Q. Donc نريكوبيو la valeur de D qui كانت في هاد لو طو تاع نيفو 1. Donc في النيفو 1 هنايا في هاد لو كاري copiena la valeur de D parce qu'on sait que D égale à Q. Donc le deuxième نعاودو تغاردي l'état mémoire تاعها حتى le deuxième niveau O. في هاد le deuxième niveau O هاي في هاد لو كارو تاع نيفو O شفنا بلي دي كانت égale à 0 عاودت طلعت égale à 1. دونك نعاودو نكوبيو دونك 0 1 حتى وين يكمل نيفو. دونك نشوفوا لو troisième niveau غادي le troisième niveau كانت égal à 1 وعاودت هودت égal à 0. دونك هنايا غادي تكون عندنا égal à 1 وعاودت هودت égal à 0. دونك تعاود غاردينا ليطا تاعها 0 حتى لو quatrième niveau O. دونك في لو quatrième niveau 1 كانت عندنا égal à 0 d égal à 0. دونك غادي تقعد égal à 0 حتى لو cinquième niveau. في لو cinquième niveau d كانت عندنا égal à 0 عاودت طلعت égal à 1. دونك غادي تعاود كوبينا ايكال 0 تعاود تطلع ايكال 1 وتغاردي ليطا تاعها ا. دونك حتى لو 5e لو 6e باردون او بيان لو 7e نيفو او. دونك غادي تكون هنايا عندنا ايكال 0 دي ايكال 0 دونك كيو ايكال 0. دونك غادي تهود تولي ايكال 0. Dans le quatrième cas où le niveau égale à 0, c'est-à-dire la bascule des latches fonctionne au niveau bas. Donc on sait déjà que Q0 égale à 0. Donc, غادي تفونكسيوني لنا au niveau bas. Donc, هنايا عندنا un niveau bas. هو الأول un niveau bas. Donc, نشوفوا D إذا كانت D كانت تساوي الصفر غادي يكون Q صفر. ويغاردي لنا Q تغاردي لا فالور تاعها تقعد تساوي الصفر حتى لو دوزيام فرون دوزيام نيفو با. دونك في لو دوزيام نيفو با نشوفوا الكيو راها قاعده 0. دونك غادي تكمل ايكال 0. نروحوا لو troisième نيفو با. في التروازيام نيفو با دي راها ايكال 1. فوالا دي ايكال 1. دونك غادي تطلع تساوي ايكال 1 وتغاردي ليطا تاعها تقعد تكمل ليطا تاعها ايكال 1 حتى لو كاتريام نيفو با. نيفو با هنايا لو كاتريام نيفو با دي راها في الصفر في الزيرو في نيفو با. دونك غادي تهود في لو كاتريام غادي تهود دي تساوي الصفر وتغاردينا ليطا تاعها حتى لو نيفو با واحد اخر. دونك في لو نيفو با واحد اخر هذا هاهي راها تساوي الصفر. دونك غادي تقعد تساوي الصفر تغاردينا حتى نفوتوا ان نيفو با واحد اخر. في هذا نيفو با واحد اخر راها تساوي الان عاودت هودت تساوي الزيرو عاودت طلعت تساوي الان عاودت هودت. دونك غادي نكوبيو هاد لا فالور تاع دي هاد نفس ليطا تاع دي تكوبيه هنايا. دونك وتغاردي لا فالور تاعها حتى ان état bas ou d'accord. Et donc on a terminé avec la bascule D. S'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, abonnez la chaîne. Merci à votre attention et bon courage.